আপুনি পলিটিকেলাইজ নকৰিব কাৰণ শুনক পলিটিকেলি ইস্যু আপুনি 5 বছৰ কৈছে 5 বছৰ আপোনালোক চৰকাৰত एकदम थान्दा दासो सिखारदों आं नै ओरैबायदि गोजांनाय मोन्दों दिनैहाय जा थान्दाखा ना एकदम एसे फ्रेस जानोसै थ' रायजोफोर आपडेट्स सुंद'यै लानानै फैफिनलायबाय आपडेट्सआथ' आरो बेनोसै दुंहाव थासारि जिथु कारियाव जालांनाय जाथाय थ' बेखौ लानानै जोङो गोबां भिडिअस नायबाय हा आरो फेसबुकआवबो मार भिडिअ बेसेबां नायनो आंबो मैयानिफ्रायनो नायबाय बानाय मोनबाय दा नायबाय थानो माने दावराव बारानिफ्राय बारासो जालाङो ना थ' गावजों गाव बेबायदि दिनै दावराव दावसिफोरा आरो खालामज्लायबाय थायोब्लाबो बारा मोजां जानाय नङा ना एथबां दिन दावराव गैयामोन आरो दा फैयै फैयै थाबैनो बेबायदि थासारिया मोनफैबाय अकस्मात सरकाराबो दाखालि बावैसो सोलायदों नङा होनबा थ' हाग्रामा सारनि सरकार फैनाय लोगो लोगो बेबायदि मानो जाखो बेबायदिसो सोंलु जालायलांगोन आरोना थ' बेखायनो एसे जोबस्रांबा मोजां जासिगौ बा स्टप जाथ'ब्लाबो मोजां जासै आरोना बांद्राय दावराव दावसियाव मोजां नाङा दा एथबां बोसोर माने हाल्ला गैलामोन नङा होनबा दा जियानो हक जोङो एसे भिडिअ क्लिप्सफोरबो नुनो मोन्दों पलिटिक्ससिमबो सहैबाय जोङो सावरायज्लायनायबो नुनो मोनबाय नङा होनबा दा थरख' बिथरख'बो जोङो नुनो मोनो बा जोङो नुनो मोन्दों थांनाय माने प्रमद सारनि सरकारावहाय बेबायदि जेबो माने दावराव दावसि जायाखैमोन जाहैदों आरो हाग्रामानि सरकार फैनाय लोगो लोगो माने दावराव दावसि जाबाय जाहैदों आरो एसे क्लिप्सखौ आङो होनानै होगोन थ' पलिटिक्सबो हाबबाय आरो सोरनिबा बेबायदिनो ना गेजेरावहाय थार्ड पार्टिनि आखाइ हाबनानै दङ नामा आरो सन्देह खालामदोंमोन मोसौ सिखाव बायदिसिना माबा माबि ना मोसौ सिखावनि नाम लानानै ओरैहाय घटनाया बेलेगसो नामा आरोना बेखौनो दा माने तदन्त खालामनांगौ आरो मोजाङै इनकुवेरि जानांगौ बेनिफ्राय जायखिजाया जोंनिया दुखिया पानिशमेन्टखौ माने मोनथारनांगौ आरोना जाय दायखौ मावदों बेखौ हमथारनांगौ जेरैखि जाया हमनो हायाबाथ' जानाय नङा हमखाथारनांगोन आरो थाबैनो पानिशमेन्टखौ होनांगौ दा जास्टिसखौ बयनोबो नांगौ रायजो राजाया बेखौनो नेनानै दं जायानो मावा मानो ना थ' जोबोद दुखुनांथाव आङो बारा बुंनो सानाखै दा जोङो पलिटिक्ससिम सहैनायखौबो मिथिनो मोनखाबाय दा मा जाबावगोन बिदिनोसै जानाङि जाथाया जानानै थांबाय ना जोङो दा मोजाङै बुंनोबो हाया गारिया एक्सिडेन्ट जादों नांगौ मानिबाय खिन्थु जोङो बेवहाय खुनु मोनसे बेबायदि सोरखौ सौख्लायखो बा सोरखौ मा खालामखो जोङो बेखौ मोजाङै जेबो नुनोबो मोनाखै बा मिथिनोबो मोनाखै आरो लोगोसे गारिया बेसेबां खुन जानाय बेसेबां बायख्रेबनाय गारिया बेखौबो नुनो मोनासै डाइरेक्ट गारिखौ दाव दाव माने अर लागायनायखौसो जोङो भिडिअ क्लिप्सफोर नुनो मोन्दों आरोना थ' गारिखौ मानो इमान थाबैनो सावखो एसे दोनथ'नांगौमोन बेखौहाय ना थ' सोंलु जानानै फैयो जियानो हक गोलाव खालामला रायजोफोर निस्सय इनकुवेरि जागोन तदन्त जागोन सरकार दङ ना थ' पाब्लिकआ इमान गुलजार खालामबाय थानो गोनां जेबो गैया सरकार दङ बेनिफ्राय सरकारा जास्टिसखौ होगोन निस्सय आसा खालामदों नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय যোৱা 5টা বছৰত আমাৰ ইউপিপিএলৰ NDAৰ চৰকাৰ আছিলে BTCত 5 বছৰত কিন্তু এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ আহিছিল 5 বছৰত আপুনি দেখিবলৈ 5 বছৰত 5 দিনো বন্ধ হোৱা নাছিলে মানুহ মাৰামাৰিটো দূৰৰ কথা এটা জাতিয়ে আন জাতিৰ এটা ভাতৃত্ব আছিলে আৰু আজি সঁচাকৈ মানে ক'বাত না ক'বাত আজি ক'ব লাগিব আজি BPF চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত 4 মাহ নহওঁতেই আজি চাক BTC সচিবালয় ঘটনাটোৰ পৰা লৈ আজি সেই আপোনাৰ কেইদিনমান আগত ছোৱালীৰ যোনটো কেছ হৈছিলে কোকৰাঝাৰত
সেইটো কেছ লৈ আৰু আজিৰ কেছটো লৈ সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি কেতিয়াও মানে ভাবা নাছিলোঁ যোনটো BTCৰ এটা 2008 4 মাহত তিনিটা ঘটনা ঘটিছে আৰু তাৰ পিছতো আজি এই 4টা মাহত মানুহে BTCত কিন্তু শুব পৰা নাই। গৰু চুৰৰ পৰা লৈ ছাগলী চুৰৰ পৰা লৈ চাইকেল চুৰৰ পৰা এনকি মই আপোনাক কওঁ, মই টংলাৰ পৰা আহিছোঁ, টংলা থানাৰ ওচৰৰ পৰা বজাৰত একদম থানৰ কাষৰ ওচৰৰ পৰা বাইক টটো ৰিক্সাও পৰ্যন্ত চুৰ কৰি লৈ যাই আছে। ক'বাত না ক'বাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই 4 মাহত ক'বাত না ক'বাত অলপ আমি দুৰ্বলতা দেখা পাইছোঁ। কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ যোনটো শাসনত কোনো ক'ব নোৱাৰিব 5 বছৰত এই BTCত এটা আগৰ যে BTC অশান্ত এটা BTC আছিলে মানুহ পাহৰি গৈছিল। কিন্তু আকৌ এই 4 মাহত মানুহ আকৌ ৰিয়েলাইজ কৰিছে 2008 2012ৰ যে মানে আপোনাৰ মতে কোনে কৰিছে এই কামটো, কোন হ'ব পাৰে? চাক আমি কোনে কৰিছে কোনে কৰা নাই আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু আজি এটা দুৰ্ভাগ্য ষ্টেটমেণ্ট আমি পাইছোঁ, এইটো পাব নালাগিছিল। তেওঁ আমাৰ সন্মানীয় BTCৰ চিফ আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ NDA চৰকাৰ তেওঁ কৈ আছে, কিন্তু যেতিয়াই কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হয় তেতিয়া তেওঁ কয় কি যিটো প্ৰশাসনটো আমাৰ হাতত নাই। তেওঁতো তাৰে মেইন মানুহ, তেওঁতো কমচে কম প্ৰশাসন নাথাকিলেতো NDAৰ লগত আছে, তেওঁ কমচে কম ইম্পৰ্টটো দিব লাগিছিল। তেওঁ BTCৰ মেইন মানুহ। আগৰখিনি নুশুনিলে, অলপ আপুনি আধাতে আহিছেতো, আগৰখিনি শুনা নাই যে আপুনি আপুনি চিধাই পলিটিকেলাইজ শুনক, এই ইছ্যুটো আপুনি পলিটিকেলাইজ নকৰিব ন, আপুনি পলিটিকেলাইজ নকৰিব, কাৰণ শুনক আপুনি 5 বছৰ কৈছে, 5 বছৰ আপোনালোক চৰকাৰত আমি বিৰোধী, তাৰমানে আমি গণ্ডগোল কৰা নাই ক'তো। এতিয়া আমি শাসনত, তাৰমানে আপোনালোকে গণ্ডগোল কৰিছে। কি প্ৰুফ আছে আপোনালোকৰ তাত আমি গণ্ডগোল কৰিছে? তেতিয়াহ'লে আপুনি কেলে কৈছে প্ৰুফ? মই কৈছো যে তেওঁ কৈছে, আপুনি কিয় কৈছে? শুনক তাৰমানে এই আপোনালোকে ইমান অধৈৰ্য নেকি যে 2 মাহ আপোনালোকে 3 মাহ আপোনালোকে ক্ষমতাত নাই, মানুহবিলাক উচতাই দিছে, আপোনালোকে প্ৰুফ আছে নেকি? আপোনালোকে উচতাই দিছে কেলে? আপোনালোকৰ তাত প্ৰুফ আছে নেকি? আপুনি কেলে কৈছে? অসমবাসী ৰাইজে ক'ব আপুনি 5টা বছৰত চৰকাৰে আমি গণ্ডগোল হ'ব দিয়া নাই।